Residents of Kuncholi, Ward Number 1, have expressed anger that the local spring remains unclear despite repeated election promises. They allege that leaders have only given false assurance without action. With Ganesh Chaturthi approaching, locals are demanding that the spring to be cleared both permanently and on the temporary basis for the festival. हे आम्ही सगळे श्रावण धरून गणपती हे दीस आसता पळय ते धरून मागीर आमी गणपती विसर्जन करता। आमचे म्हापशेचे श्री गणेशाक कित्याक लागून सामकें जायना खबर आहा? हे आमचे तारी झरी न्हंय आहा पळय, हे आमचे देवी देवता आहा पळय ते विसर्जन करता पळय, थंयच्यानूच आमचे सारकें जायना। म्हणून म्हापशेचे आमचे अजून मेरेन हे इशू आहा पळय तेज्या खातीर सामकें जायना। आमी देवा देवता आहा पळय तेजेर लक्ष घालिना। ते आमी सॉरी टू से अशें म्हणपाचें पडटा की असल्या घाण उदकान विसर्जन करपाचें आमी हेजेर बरी प्रोविजन करून तशें जायना ते आदल्या दिसा हाडप तात्पुरती JCB घालप आनी ते काडप आनी विसर्जन करप हे बरें न्हू। हेज्या पयलीं विसर्जन करताले, हेज्या पयलीं सुंदर उदीक येताले झरीचेर जावं तारीचेर जावं सुंदर उदकान आमी विसर्जन करताले, तितून थर्मोकॉल आनी आसले कितें हे सगळे व्हांवन हे नासलेले। कित्याक लागून तुमी त्या टायमार एंड टायमार रावतात आनी ही सगळी तारी झरीची वाट लागता। आमचे आतां उरला ते तारी झरी बाये हे सगळे उरला, हे सगळे मेंटेन करात, हे फुडें मेळचें ना हे आमकां। सगळे ते वयले कोण कोण बिजनसमॅन येता पळय तेंचे ते सगळी घाण येता पळय ती मातशी बंद करात आनी पालिके कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता बाबा ह्यो एक स्पेशली आनी तेजेर लक्ष घाल। तूं म्हाका दिसता म्हापशान केन्ना म्हाका दिसत नाय तूं एक वॉर्डान यो आनी एक वॉर्डान लक्ष घाल स्पेशली।